सो हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जुहार जे मासमले वेलकम टू मार आउटे नुआ ब्लॉग के मुई नंदिनी आपण को वेलकम करुचे आउ हाँ मुई बहुत भल अच्छे आपण मैंने केनता अच्छे मते जरूर कमेंट करके बताबे। मुई चली याचिनी रांधी रांधी मीन्स नाश्ता बनी 9 बाजीगला न आज जेहेतु रामनवमी है समस्त को मो तरफ हापी नवरात्र सॉरी नवरात्रि रामनवमी नवरात्रि गलती पलि आइला कहीं मोर मैंने पूजा कला थिला सेटा सॉरी पलि आइला हापी रामनवमी सॉरी नवरात्रि नवरात्रि ही बाहरुचे आओ चलन मैं फर्स्टली नाश्ता बने देसी जेहेतु 9 बाजीगला न फर्स्टली माने नाश्ता बनामी तापर जाकि आपण मिलमी आम स्किन तो भाई वाट लगी जाइए पता नहीं क्या करें हो मुझे भी नहीं जानी पूरा ड्राई हो जाइए आउ काଣା कहमी आपण मन संगे आउ चल फर्स्ट आपण मन को नाश्ता बनाऊे आउ तापर मिलूचे। सो याचिनी पली आई मुई रांधी आउ याचिनी रांधी पली आइली देखुन आज मो संगे गोटे बढ़िया भावना मुझे भाभी से जिनटा आज मोर सपना पूरा हो गला आ सपना काଣା पूरा है जे आपण मन को कहनी माने आर दिन संध्यारे एटा तो रामनवमी है काली संध्यारे मुई जस्ट बसी आउ भाबुली कि माने किए जदि आनिक देता भगवान प्रसाद टिके मुई खाइमी बाकी इ माने तो नहीं आनंद मले मुई कहली कि ये तो आनंद नहीं किए आंदा मते आउ मुई खाइमी से दिन मुई भाभी एक्चुअली रे जितना भावली कि नहीं मुझे कहली किए तो नहीं आनी दिया चलो छाड़ बोलिकी मुई चुपचाप हो गली आज गोटे दिन बढ़िया है आपण मान को देखामी आगे माने बहुत खुश लगला कि जहाँ हो आम जेन कहसूँ भगवान कहीचे केन आज डेट्रे किए अधा लोग मानबार नहीं बाकी भगवान बोले जिनिसटे अच्छन जेहेतु भूत प्रेत अच्छन बोले भगवान भी अच्छन क्या कहमा मते केते माने केते जिनिस खाली मिली जे देखन खाली भगवान के माने जितके जिनिसटा मागब कि जब सच्चा मन से मागिब बोले सबकि मिलसी सेमता मुझे सच्चा मन से भावीदेली कि भगवान प्रसाद टे एटलिस्ट खाइबार लगी मिलवा बोलिकी बाकी एते किसी मिलवा बोली मुई नहीं जानती आके आपण मान के जरूर देखामी काଣା मिली जे भगवान रो आटा देखन मुझे जेहेतु यहाँ नाश्ता बनाला बेले एक्चुअली मते जना नहीं थे तापर यहाँ देखन मिलीगला मते भगवान के जेन जिनिसटा मागुली भगवान एक्चुअली मते मिलीगला आउ 3टा मिली मुई ना जानी थे इतार पर भी मते सरप्राइज मिलवा बोलिकी आ नैनी भी खुश आ मिलीगला भगवान माने बहुत खुशली जे आनिकी देले भगवान मो दांत लगे एक्चुअली बहुत परेशान हो गली न मो दांत एक्चुअली किसी खाई ना हबार मुझे रुटी केनता खाइमी बोली भावुली भगवान के डाकुली आउ इता देखन से माने मैं कहूँ भगवान प्रसाद कहीं मजाक तू तो खाइबू आ एक्चुअली बसिकी हाथे खाइबा कथा आमर इन कि आम ये गाली देसन एक्चुअली बसिकी हाथे खाइब यहाँ कण चामच खाऊ लेकिन मुई हाथे खाइले कि नहीं माने जो आ करी होची बोले से लगी मुई एरा चामच रे खाऊँ तार पर देखुन मुई पलि जाइए गोटे बढ़िया रेसिपी बनी जेनटा कि कदेल कोफ्ता आटा देखुन पियाज आउ कंचा मिर्चा नहीं सिन हल्दी टिके दे दीजे आउ जीरा पाउडर धनिया पाउडर एटा सब टिके टिके दे दउछन देखुन मिर्चा पाउडर आउ मुई इन गोटे भूल करी जे मिर्चा दे दीजे आम घरे निनी खाएसी समस्ते खाइबे आम घरे राग नाई खन आटा नून पकई देछन देखुन आ बेसन टिके पकईदेली आपण मान घरे जदि छुआ अच्छी प्लीज बिल्कुल भी नाई देबे कंचा मिर्चा आटा लेसुन देखुन मुई लेसुन अदार पेस्ट पकई दीजे लेकिन लेसुन ही पकाबे अदा नाई पकाबे लेसुन पेस्ट देले भल लागसी आईटा के जेहेतु चिटकी देचे सब जिन देख चिटकी देचे बहुत माने हार्डली ना चिटकी यहाँ खाली नॉर्मली मुझे चिटकुचे खाली मिक्स हवा बोलिकी एते माने यहाँ माने अटा चिटकिला आम तार ना चिटकी देबे आउ तार पर मैं तेल कड़ाई बसईदेली आ मोर आरंभ करदेली रंधा जीरा अदा पियाज देखुन पियाज गुटे ता बाद मुई लेसुन टिके पकईदेली आ यहाँ के मुई गोल गोल करबार लगी पलि आसली ताके छानी देमी फर्स्टली तेल हाथ हेबे नले पानी टिके नहीं पानी हाथ हेबे लेकिन बेस्ट रहा तेल हाथ हो जिवे क्या करी पानी हाथ हेले कि नहीं आउ टिके पानी हो जासी बोले भल नहीं लागसी से लगी इटा मुई देखन गोल गोल सब कर दौचे गुटे पर गुटे आ केते बढ़िया इजिली गोल गोल हो जाऊँगी इटा मते बहुत भल लागसी माने केनसे जिनिसटे बनाउथुबा हो जिबा आ तापर गुटे पर गुटे जेनता आमर पकोड़े छाना हेसी
सेना गुटे पर गुटे यहाँ मुई पकई चलुचे आउ लो टू मीडियम रखिए जदि फास्ट करदेले पशिजे सांगे सांग जली जावा आउटा देख बढ़िया कर बहुत बढ़िया पानी पूरी में दुसुचे आ बहुत टेस्टी थिला आपण माने घरे यहाँ जरूर ट्राए मारबे आटा मो बहुत पुराना रेसिपी बहुत पुराना मत बहुत भल लसी आ मुंबई एरिया रे ये सब बहुत खेसन आम ओडिया माने बेसिकली ये मैं तो नहीं देखी एतकी खाइबार लगी खाऊे एंता ना कि नहीं खाइबार खाऊन आम केते बढ़िया नरम होकरी देखुन लो टू मीडियम रे कहले बेसी लो करदेले भी पूरा तेल पी देवा से लगी लो टू मीडियम ही रखबे आउ मो कैमरा टी सफा नहीं थिला बोले आउ थे यहाँ आपण मानकू देखे दौन देखुन केते बढ़िया होइछि आमके हार्ड करवा ना ना एंता नरम थिबा तापरे मैं मसला कषी पलि जाइछन तेल टिके नहीं इटा देखुन तेजपत्ता आउ जीरा टिके पकई देछि प्याज आउ इन डालचीनी टिके मैं देइथिली एक्चुअली आपण माने देखुजन मुझे देखाबाटा भूली जाइथिली बहुत इजी रेसिपी आपण माने के हार्ड लगुवा लेकिन बहुत इजी रेसिपी है एटा देखुन जीरा धनिया पाउडर एटा मुझे मझीरे जेन पकई जे एटा हला मोर घरे बनाला गरम मसला जेनटा कि आम जितकी भी गरम मसला अच्छे सेटा बनईचे देकरी आपण माने जदि मैं कहबे बोले मुई आपण मानकू तार रेसिपीटा देदेमी बहुत इजी है आ बहुत भल लागसे आपण मानकू चिकेन मटन किसी भी जदि बनाबे गांट तरकारी किसी भी बनाबे से माने मसला टिके देदेबे गरम मसला घरटा बोले बहुत बढ़िया से हो जासी आ मैं मसला कषी देली आ एटा देखन टमाटर के दे दउचे बहुत बढ़िया रेसिपीटे बहुत बढ़िया फास्टली हो जासी आ मत तो भल लगुच बाकी आपण मानके केनता लागसे जो कहबे बाकी बाकी मोर गुटे भूल होचे से भूलटा मुई आके आपण मानके जरूर कहमी से भूलटा आपण माने नहीं करबे इटा देखन तेल छाड़ी आसलान तेल छाड़ी आन तेल पूरा छाड़ी ही गलान इटा तेल पूरा छाड़लान आम कषी दउचु टिके तारपरे आम असली काम करमा इतार परे कि मुई जेन भूल करिजे कि इतार परे पानी देवा कथा पानी फुटले जाइकरी आमर जेन कदेल रो कप्ता अच्छे सेटा देवार कथा मुई गुटे भूल कली आनिकी इन पकईदेली मुई एक्चुअली रे ना पकई निनी पकईदेला निनी नहीं जानी पारला निनी कहला पकईदे ला बोले मुई कहली आ छीरे आ बोलिकी आ क्या कमा ताके आ गाली देले तो हुए नी छीरे माँ क्या कलु बोली आटा देखुन आ करी बसले आ क्या करमा छालन छुआ मैंने तो भूल करबे जेनता हेले बे बाकी आपण माने पानी देबे पानी फुटले जाइकरी कदेल के देबे नले फसीबे माने किछि तो नहीं हुए बाकी भल एते सुंदर करी बनाबे आ तापरे कोक्ता हमर बिली गले बहुत हैरान लागसे नाई मोटा तो नाई बिली काम मैं गरम पानी सांगे सांग करके दे दीजिए तापर घर गरम मसला यहाँ दे देली देखुन आपण माने पानी डालबे पानी फुटले जेनता आम माछ के देसु कि माछ तरकारी सेंता ही देबे आ केते बढ़िया हो जाइए देखुन मैं केते कलर पाउडर देती फिर भी एंता होइछे बाकी एंता ना भावे कलर उपरे नानो बहुत टेस्टी लागुथुला कलर उपरे नाई जाओ आपण माने प्योर जेनटा घरटा आम एंता ही बनावा आ बहुत टेस्टी थिला आपण माने घर जरूर ट्राए मारबे हाँ तार पर देखो मुई फिर पलि आइछे क्या करिकी आमर रंधा बड़ा केते बेले नाइ सरे सब बेले रंधा बड़ा आमर चालू होती केते बेले बंद ना होए आ याडे मुई गरम करी आइछे एक्चुअली रे गरम करी आइछे गरम करूचे तुन शाग आ मुई वॉइस ओवर ही दउचे क्या करिकी 2-4टा वीडियो रे मते कंप्लेन आलाने कि आपण क्या करी वॉइस ओवर दउचन रियल रे ना कथा बार मो दांत पेन लगी बोली मैं एका संगे जेनटा कहूचे बाकी नॉर्मली बेसी कथा हेई नाई पारबार बहुत पेन होउचे सेथिर लगी मुई सामना रे आ बेसी कथा ना हबार आपण मानकर कंप्लेन मुई जरूर सुनुछे बाकी करबा लगी चेष्टा भी करमी आपण मानकू फुलफिल करमी कि मैं सामना रो कथा हेमी आ सेंता वीडियो बनामी आड़े मैं सालेट काटेचे क्या करमा देही खराब हो कि भल हो करबार तो पड़बा आउ मुई फास्टली आपण मानकू कही दउचे सरप्राइजटा एटा कि मते खरा बेले भी मंदिर रो खाना आसीतिला जेनटा कि मते मिलला मीन्स मते राति भी हैला आ सखाले भी हेजे एते खाना थिला छुआ मानके एटा आनिकी मैं खाना दउथली मते एते बेल तक भी जना नहीं था कि मते मिलवा बोलिकी सबुदिन मुई छुआ मन संगे खाई बससी आ आज एंता फर्स्ट टाइम हैला कि माने मुई नहीं खाई मुई कहले पछे खाइमी आ छुआ मन के दे देसी बोले भाबली आ छुआ मन के देइकरी भी देखन मैं बसी थी
ମତେ କେତେ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେ କହିସନ୍ ନା ମାନେ ତୁଇ ମାଗୁଛୁ ଜିନିଷଟା ନେ ପୁରା କଲାମେ ତାର ଦେଖୁନ ମୁଇଁ ରାତି ବି ଖାଇଛେ ଖରାବେଲେ ବି ଖାଇଛେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ଖାଇଛେ ମାନେ ଭଗବାନର ଏତେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାନେ ସଚି ମନରେ ମାଗିଲି ବୋଲି ମତେ କେତେ ସାରା ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆଉ ସେ ଥରେ ମିଳିଥିଲେ ବି ମତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା ସେତେ ମୁଇଁ ଭାବିଥିତି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଫାଇନାଲି ଛୁଆ ମନକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଇ ଦଉଛେ ନିନି ଇଟା ଖାଉଥିଲା ବାକି ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଦେଖିକରି କହୁଛେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ଟା ଖାଇମି ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଖାଇକି ଦେଖା କେନ୍ତା ବିଛିଛେ ସାନଟା ନେନି ବିଛିକିରି ପଲେଇ ଯାଇଛେ ତାର ପରେ ନେକ୍ସଟ ମତେ ମିଳିଲା ଦେଖୁନ୍ ଖିଚୁଡ଼ି ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ମିଲି ଯାଇଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଭାଇ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାଣା କହିମି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମିଲୁଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ସକାଳ ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ଭାବିଥିଲି କି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମିଳିଯିବା କାଲି ଚୁଲିରେ କେନ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ତା ମାନେ ସେମ୍ ସକାଳୁ ଦେଖ ସକାଳୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସକାଳୁ ନାସ୍ତାରେ ବି ମିଳିଗଲା ଆଉ ୟାଚିନି ଖାନାରେ ବି ମିଳିଗଲା ଦୁଃଖ ଏଇଟା କି ଖାଇନା ହେବାର୍ ମାନେ ଗିଲି ଗିଲିକି ମଣିଷ କେତେ ଗିଲବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଫୁଲି ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଏତା ପେନ୍ ହଉଛେ ନା ମୁଁ କହି ନା ପାରବାର୍ ସେ ପେନ୍ ଚକରେ ନା ମୋର କାମ ହିଁ ନାଇଁ ହେବାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଲଟା ଧର୍ମିଆ ବସିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଚିଉଛେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲିଛେ କା କର୍ମା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛେ ମୋ ବାଲ୍ ବି ନାଇଁ ରହବା ମୁଇଁ ଅଧା ଦେଖୁନ୍ ଖାଇଛେ ହେଲେ ଅଧା ପୁରା ମାନେ ଚିଟକିକିରି ଗୁଲିକିରି ସେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତା ଖାଇସନ୍ କି ନାଇଁ ସେ ଗୁଲିକିରି ସେନ୍ତା ମାନେ ଏନ୍ତା କରିକି ଗିଲୁଛେ ମାନେ କିଏ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହସବେ ଆଉ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଚାବି ନାଇଁ ପାରବାର୍ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଲୁଛେ ଆଉ ୟାଚିନି ମତେ ଗୋଟେ ଶନି ଚାବଲା ମାନେ ଭଗବାନର ପ୍ରସାଦ ବୋଲିକି ଜଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇଛେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ ପୁରା ୱାଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛେ ପୁରା ମାନେ ଟୁଣ୍ଡଟା କାଢ଼ିକିରି ଫିକି ନାଇଁ ପାରେ ବୋଲିକିରି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଟୁଣ୍ଡଟା କାଢ଼ିକି ଫିକି ନାଇଁ ପାରେ କି ମାନେ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତ ଗିଲି ନା ହୁଏ କଲେ ଦୁଇଥର ଯେନ୍ ଚାବିଛି କି ନି ତାକେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା ମାନେ ଫିର୍ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲି ବସଲାନ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ନାଇଁ କଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ କାହାକେ କହି ନା ପାରବାରି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକିରି ଦେଇଛନ୍ ଇଲାଇଚି ତେଲ ଡେଲି ରାତିରେ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଶୋଉଛେ ଫିର୍ ବି ଦରଦଟା କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍ ଡକ୍ଟରକେ କୁହାହେଲା ଡକ୍ଟର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛେ ଅପରେସନ୍ କର ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ଲାଗି ମାନେ ଅଧା ଜୀବନ ପଲେଇ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ଟା ମୋର ମାନେ ମତେ ଅଧା ନେଇକିରି ଡୁବେଇ ସାରିଲାନ ଫିର୍ ବି କାଁ କର୍ମା ମାନେ କହୁସନ୍ ନା ଲେଜି ଜୀବନଟା ବୋଲସନ୍ ସେଇଟା ସତ୍ କଥା ଆଉ ସବୁ ଚାଲୁନ୍ ମୁଁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଖାଇଦେସି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମିଲୁଛେ ଭଗବାନ ଇତାକେ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ କାହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର୍ ଲାଗି କାହିଁ ବାହାରି ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଭାରି ମୁଁ କାଣା ହିଁ ଗରୁ ଯେନ୍ତା ବିଜଲି ମାରିକି ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଭଗବାନ ଆଉ କାଣା କହିମି ମୁଇଁ ବୁଝି ନା ପାରବାର୍ ମତେ ଡର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ନା ଯେତିକି ବିଜଲି ମାରୁଥାଏ ଯେ ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ମନକର ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଲାରେ ବାପା କାଣା ମାନେ ଅପସନରେ ମତେ କାଣା ଦେଇଛନ୍ ଦେଖନ୍ ମତେ ସିଧା ପକୁଡ଼ି ବନାବାରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା କି ନି ହେଲା ସିଧା ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଯା କହିଲେ କାଁ କର୍ମା କୋନ୍ ପକୁଡ଼ି ତ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଯିବାର୍ ହିଁ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛେ କି ଚଲୋ ମମ୍ମି ଜି ପକୁଡ଼ି ବନ ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିତୁ କେତେ କାଣା କରିଥିତୁ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଘରେ ପ୍ରସାଦଟା ଭଗବାନ ମାନେ କେନାଡ଼ୁ ନହେଲେ କେନାଡ଼ୁ ମତେ ଘରେ ଆନିକିରି ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ସରପ୍ରାଇଜ ଲାଗୁଛି କି ସକାଳେ ତ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଆନିଥିଲେ ମାନେ ଛୁଆମାନେ 3 ଲୋକ ଗଲେ 3ଟା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ 3 ଲୋକ ଲାଗି ନାଇଁ ଖାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମମ୍ମି ଖାଇସନ୍ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲିକି 3 ଲୋକ ଯାଇକିରି ଆନି ଦେଇଛନ୍ ତାର ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଖରା ବେଲେ ଜଣେ ଆନିକିରି ଭାଇଟେ ଆନିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଆନିକିରି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା କି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆନି ଦେଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆମକେ ମିଲଲା ବୋଲିକିରି ମତେ ମିଲଲା ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଥିଲି ଭଗବାନ ମତେ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ଭଗବାନକେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ଏତିକି ମୋର ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କାଁ କର୍ମା ଯେତିକି ଜାଣା ହେଲେ ବି ଇଆଡ଼େ ମୋର ପକୋଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍ ପକୋଡ଼ି ଛାନୁଛେ
ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବନାବ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଇକିରି ବନାବ କି ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଯେନ୍ଟାକି ଇ ପକୋଡ଼ି ଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା ଆମ ନସିବରେ ତ ଇ ପକୋଡ଼ି ବନାବାଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟାର ମତେ ଯିବାର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ରେଲି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ୟାଚିନି ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟକା ଫଟୁଛି। ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଏଇଟା ଆମର ଇଆଡ଼େ ରେଲି ବାହାରୁଛନ୍ ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା ଭାଇ ରେଲି ବାହାରବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ କାଣା ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନ ବାକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ତ ଆମେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ। ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବା ନାଇଁ ଭୁଲବେ।